हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबुदिन भाया होइछि आ गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ ये सुंदर सकाळ आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। तो आज भी से रकम सकाळटा माने सकाळ काम दाम सब सरी बर्तमान पलि आसी मु चुली पाखक छुआ दी जन खाई देके स्कूल गले समस्तଙ୍କର खियापिया सरीगलानी। आज खियापिया सरला बेलू 11टा हो आसिक तो से कि मुझे घर कम आ कि न करिकी सीधा पलि आसनी चुली पाखक आगर करना चुलीर भात बसईदेमी भात टिका बसई देकी जाकि सेपटर जाकि अन्य कम सब करम बोलिक ना बहुत लेट हो जदि से सब कम सरी देकी आसिकी माने रोषेबास काम आरंभ करमी तो यरकम जगी रखी कम करने को हम नाई करना कम रही समय चली तो से कि मु घर भितर तो कम जिते हेपारे हो पार कि ए कमटा लेट हेने हेनी पुणी दीपर खाइबा टाइम हो कौन करमी तो से भाविकी आगर पलि आसनी चुली पाखक चुली तो छुंच मारदे आग दिन संध्या बेले जो कम करी सब छुंच मारदे किसी असुविधा दिलानी आ सकाଳେ जे गाई बंधा होते तो गोबर बाहर करके खरका पुरका सब करदे करना चुलीर पानी गरम कराइला पानी गरम करके बाबा गाधे मु आसिक आउ थे चुली पाखटा खरका पुरका करके परिष्कार करदेकी भात हाटिकाटा बसईदेमी। तो मो सांगे एरकम जोड़ी होकर रही था मो भिडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखूँ बिल्कुल भी स्किप करंतुनी आ मो भिडियो किसी भी जब आपन को पसंद आसुए तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके भिडियो को लाइक टे करदे और छोट स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जे मो भिडियोटी आपन को केमिति लगुच बोलिकी आ कहीं जदि नुआ करिकी मो भिडियो देखुचंती तो प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु जहाँद्वारा कि मुझे जितेबले भी भिडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपण ही मो भिडियो देखिपारे आ मो भिडियो को आपण को फैमिली फ्रेंड मान सहित टिके शेयर कर दियंतु तो मते भी टिके सपोर्ट हम कहीं आपणकर सपोर्ट आ भल पाइबा मते यूट्यूब रे भिडियो बनवाई प्रेरणा जोगाऊँगी ता सहित साहस दूची। तो आपण सागर कथा हुँ मोर चुली पाखर खरका पुरका कम सरईकी भात टिका सजाड़ी धिनिकी पलि आसचे तो भावुए भात टिकाटा कहीं कला हो तो भात टिकाटा 2-3 दिन हम मजा है ना से कला देखा तो 2 दिन 3 दिन थे लेखा मु भात टिकाटा माजी दिए कहीं सब बेले तो भात ए रुए दीपरे गरम भात खाइबा राति किए गरम खाइला कि पखाड़ खाइला पुणी सकाଳେ पखाड़ खाइला से हांडी के आमर फांका हुए ना से कि 2 दिन 3 दिन जो हांडी पूरा कला हो माने चारिपट दिका कला हो जाए मु माजी दिए। तो आज आ हांडी माने माजी थी से हाँडी ही भात बसनी कहीं लेट होगलान अलरेडी भावुन तो हाँडीटा माजिकी दिन आसमी बोलिकी किंतु एते लेट है जे आउ हाँडीटा माजियापाई कहीं कला हाँडी टे माजियापाई कि समय लगे 5-10 मिनट तो समय लगे घसी माजिकी सफा कला बेलू तो मुझे आसिकी चुली नगेकी भात हाटिकाटा बसईदेमी आ भात हाटिकाटा बसई देकी चाउल धोईकी पणीदेमी एपटर भात भी होतुब आ सेपटर भात हो सारा बेलू मोर आउ जे घर आउ अन्य कम सब रही से कम सब भी मोर सरी भात हो सारा बेलू से कम सब सरी आउ भात तो शीघ्र हो जानते आउ लेट होना कहीं कंट्रोल जे ए चाउल आसना से चाउल करना सांगे सांगे खाली फुटी आसो गाड़ी पकेब ना से भात पूरा हो अरुआ चाउल रकम पूरा खली भाया हो से भात से जी समय भितर जे 10-15 मिनट 10-15 मिनट तो भात हेनी यहाँ असंभव चुलीर आउ अध घंटे लगे मैंने 45 मिनट सब बेले भात तो प्राय 45 मिनट समय लगे किंतु ये चाउलटा टे शीघ्र हो तो अध घंटे भितर हो भात हो तारे भितर मु करना जी सब कम अच्छे सरे दे आसमी। तो कम मैंने देखिपे सकाଳେ जे खियापिया होता किचन अवस्था क्या तापर बासन कुसन जे सब पड़ा क्या सब छिंचतर हो पड़ी समय है 11:35 तो देखिपे सब कम सरईकी जाकि भात टिके बसई था तो जापे क्या खाई जे छुआ तो खाई जाते आम भी समस्ते खाई जो सब बासन कुसन पड़ी किचन भी किसी गुछे सकाଳେ जे रोषे होता सब गुछा गुछी करके रखीदेमी रखीदे सारिकी तापर करना जिमी बासन कुसन जो पड़े सब धोईमी आज मत नागुनि आ बासन धोई पारा भाया
ଯଦି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ବାସନ ଥିବ ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଦିନେ ଆସିବେ। ତ ମେନ୍ କାମ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କିଚେନ୍ଟା ଗୁଛେଇକି ରଖିବା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଖୋଲା କିଚେନ୍ ନା, ଯଦି ଏରକମ ଅସନା ହେଇକି ରହିବ ନା, କେହି ଜଣେ ଯଦି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବ ଦେଖିବ ଯେ କ'ଣ ଭାବିବ ମନରେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା କିଚେନ୍ଟାକୁ ପୁରା ଅସନା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ପୁରା ମାନେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଜକୁ ତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କହିବା ତ ପଛ କଥା, ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କେହି ଜଣେ ଯଦି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବ ତ କ'ଣ କହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ, ଆଉ ସବୁ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇଯିବ। କେଇଟି ଡବା, କେଇଟି ବୋତଲ, କେଇଟି ବାସନ, କେଇଟି କପ୍ ରହିଲାଣି, ତ କେଇଟି ଖାଇକି ପ୍ଲେଟ୍ ପକେଇଲେଣି, ଏଇ ରକମ ସବୁ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାମ ସରିଯାଏ ତାକୁ ଗୁଛେଇବା ପାଇଁକି ସମୟ ଦେଇକି ମୋତେ ଗୁଛେଇତେ ହୁଏ। ସେରକମ ନାହିଁ ଯେ କେହି ଗୁଛେଇ ଦେବେ, ମୋତେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ସେସବୁ ଗୁଛେଇକି ଯେଝା ଜାଗାରେ ଯେରକମ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିକି ରଖିବା କଥା ତାକୁ ସବୁ ରଖେ। ରଖିକି ଯେଇଟା ଧୁଆ ହେବା ପାଇଁକି ବାସନ ଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ଧୋଇକି ଆଣେ, ଯେଇଟା ରଖିବା ବାସନ ହେଇଥାଏ କି ଧୁଆ ହେଇକି ଥାଏ ତାକୁ କନା ତା ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିକି ରଖିଦିଏ। ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କନା ପଳେଇ ଆସିନି ଏଠିକି। ଏଠି ଯେ ସବୁ ଖିଆପିଆ ହେଇଥିଲା, ବାସନ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ବି ଉଠେଇଥିଲିନି। 11:30 ଆସିକି ସମୟ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଘର ଆମର ବାସନ ପଡ଼ିଛି, ଧୁଆଧୁଇ ହେଇନାହିଁ। ତାକୁ ସବୁ ଗୁଛେଇକି ନେଇଯିବି ଟିୱଲ୍ ପାଖକୁ ନେଇକି ତାର ଧୁଆଧୁଇ କରିମି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଇଁଠା ଯେ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଠି ସବୁ ପୋଛା ମାରିକି ପରିଷ୍କାର କରିମି। ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଯେ କଥା କେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା, ମୁଁ ହେଉଛି ଏବେ ଝାଡ଼ୁ କରିଦିଏ ଭାତ ଟିକେ ବସିକି, ଯଦି ସମୟ ମିଳିଲା ଆଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଭାତ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଝାଡ଼ୁ କରେ। ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଏଇ ରକମ ମୁଁ କରେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଥିଲା, ଆଜି ଆଉ ତରକାରୀ ତ ଯାହା ଯେରକମ ଭଜା ଭାଜିଥିନି ସକାଳେ, ଭଜା ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ତରକାରୀ ଟିକେ କରିଦେମି, କାହିଁକିନା ଖାଇବା ପାଇଁକି ଆଜି ଆଉ ବେଶୀ ମାନେ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। ବାବା ତ ଯିବେ ଗାଁକୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି, ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ 2 ଜଣ କେବଳ ଯାହା ଖାଇବା। ସେଥିପାଇଁକି ରୋଷେଇବାସ ବେଶୀ କିଛି ହେବନି, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଷେଇ ହେବ। ପୁଅ ବି ଆଜି ମାନେ ଘର ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ବି କେଉଁଠିକି ଯାଇଛି। ପୁଅ ଯେ ଆସିଥିଲା ଘର ପାଖରେ ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ସୋମବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। ଏକ ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ପଛେଇକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଥିଲା। ଭାବିଥିଲି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେମି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ମଝିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଯେ ନ କହିବା କଥା। ସେଟା କ'ଣ ନା ମୁଁ ପଛରେ କେତେବେଳେ କହିମି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇମି। କାହିଁକିନା ଯେ ଅସୁବିଧା ମୋର ହେଇଥିଲା ସେରକମ ଯେ ଆଉ କାହାରି ନ ହଉ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇମି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ତ ଏଟା ତ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିନି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେବା ପାଇଁକି ଯାଇଥିନି, ଯେ ଏଡ଼ିଟିଂ ସରେଇ ଦେଇକି ଭଏସ୍ ଦେବା ପାଇଁକି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ମୋର ଏତେ ଜୋର କାଶ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଏସ୍ ଦେଇପାରିଥିଲିନି। ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆସିପାରିବନି, ତ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ପାଖରୁ କ'ଣ ନା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ 4-5 ଦିନ କାଳ ଯାଇନଥିଲା। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନା ଦେହ ପା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲାନି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେମି। ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଉଠେଇଛି, ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ଯେ ଖରା ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ଆଉ 3 ଦିନ ହେଇଯିବ ଖାଲି ହାଲକା 2 ଦିନ ହେବ ହାଲକା ଖରା କରିଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଖରା ନାହିଁ, ପବନ ଦେଉଛି ବହୁତ ଜୋରସେ, ଆଉ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମଝିରେ ବି କେତେବେଳେ କେରକମ ଝିପା କରିକି ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେ କହୁଥିଲେ ଲଘୁଚାପ ହେଇଛି ବୋଲିକି, ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲିକି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ। କେଇଟି ତ ବାତ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ସେଇ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ହାଲକା ଝିପା ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ବେଶୀ କିଛି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲାନି, ଖାଲି ଟୁପେ। ଆଉ ଦିନ ସାରା ତ ଯାହା ଟୁପେ ପକେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଜୋର କରିକି ଠୋପା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଠୋପାଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଟା କ'ଣ ନା ଜୋର କରିକି ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଟାରେ କି ଆବାଜ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନ ବେଳେ ଯେ ବର୍ଷାଟା ହେଇଥିଲା ସେଟାର ଆବାଜ ନଥିଲା, ଖାଲି କ'ଣ ନା ମାଛି ଗୁଡ଼ ରକମ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ବର୍ଷା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପାଗ କିନ୍ତୁ କରିଥିଲା ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ପାଗ କରିଥିଲା। ଏକ ତ ଶୀତ ଦିନ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶୀତ ଦିନର ବର୍ଷା ହେଲେ କେରକମ ଲାଗୁଥିବ ସେଟା ତ ଆପଣମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ। ଖାଲି ଆମ ପଟେ ଏରକମ ହେଇଥିବ ନା, ସବୁଆଡ଼େ ଏରକମ ପାଗ ହେଇଥିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଗଲା ସୋମବାର ଦିନ ଏରକମ ପାଗ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୋର ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିମି, କିଛି ଦିନ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ବନେଇ ନାହିଁ, ତ ଚେଷ୍ଟା କରିମି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ମାନେ ଏଟା ବାସି ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲିକି କହିବେନି,
कहीं बहुत परिश्रम करके वीडियो बनाऊँच ना आउ से वीडियो सब रहीगला बेलू ना बहुत मन दुख हो कहीं एत परिश्रम जाऊँगी वीडियो बनवाई कि आउ जदि मुझे एरकम रखीदेमी मत भी भल लगुना तो से मुझे आपण सागर सेयार करदे आ लुचौ ना जे यहाँ करना नुआ वीडियो बोलिकी मुझे कहीदे यहाँ हूँ पुराना वीडियो गला सोमवार दिन वीडियो यहाँ थिला बहुत पछे मोर वीडियो तो तापर करना रोषेईबास तो मोर कम सब सरीगला खायापाई तो कहीं ना मत कहते कहीं ना बोलिकी भाई मु दी जन आउ भितर करना जनक रोषे सरीगला भाई आसिक पहुँची थे खायापाई मुझे भितर करनी समय कहीं नष्ट करमी एक तो ठंडा पाग जिते शीघ्र कम सरीदेवी से शीघ्र मो पाई भल आ सब कम रही ना बेलुड़ी करने भी भारी शीत लगे तो से मुझे जिते कम करी गोटे निशारे सब कम सरीदेनी चुली पाखे छुंच भी मारदेनी खरका पुरका कर तापर जहाँ सब बासन सब बाहर रोषे हो सारापर जहाँ सब बासन बाहर ताकू भी सब धुआ धुई करके रखीदेनी रखीदे सारापर मोर कम भी एपटर किसी सरीगला मुझे बासन धुईकी नहीं रखी तो से समय करना आसिक पुणी वर्षा ठुपे ठुपे पकेला जेन ठुपे ठुपे पकेला मुझे खाइबी कौन मत भोक लगी नहीं भावुनी टे लेट करके खाई आहरी भी टे लेट कर खाइम बोलिकी तो कना सांगे सांगे पलि आसनी घसी जे पड़ी घसी सब टेकियापाई से भाई आसिक पहुँचे भाई की भी खाया को दे देती से खाई से खाई सारा पर मुझे पलि आसती घसी टेकियापाई कहीं केते परिश्रम करके घसी बनईचे जदि वर्षा पड़ी उदा होना माने सबू परिश्रम वृथा चल से सुखीबनी जो टिके टिके खरा कर से टिके टिके खरा ही मोर घसी सब सुखी बासन कुसन धुआ धुई करके नहीं रखीदेकी आसिक घसी टेकमी आ घसी टेकी सारिकी कम सब प्रायतः कम सब सरी जाओ अल्प स्वल्प कम बेलुड़िया कम जी रही करना जाकि मुझे खियापिया करती आ दिन सारा बिल्कुल भी रेस्ट मिल नाला कहीं ये ठंडा पाग ना टिके जब जा 5 मिनट गड़पड़ हो पड़े ना आहरी जोर शीत लगे कम करने बिल्कुल भी इच्छा हम ना तो से मुझे यथाशीघ्र कम सरीदी जेरकम सन्ध्या माने यही पागर सन्ध्या जिते 5टा बेले बाजुला 4:30 मुझे सन्ध्या बाजिला रकम नागी होता माने केते सन्ध्या पूर्व जेरकम सबू कम मोर सरीज से भाविकी मु पूरा गोटे निश्वास कम नागी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं गोटे निश्वास कम सब सरी देकी लुगापटा धोई देती सन्ध्या दवापाई कि तो देखी पाते घसी टेकी देकी रखीदेकी आसिकी भात धिनिकी बसई खावापाई तो भात देख पाते भेंडी खटा कुंदुरी आलू भजा फुलकोबी तरकारी आउ करना गोटे कदली तरकारी कदली बेसर जो करथिनी आउ तरकारी सब रेडी है खियापिया सर खाईदेनी आउ खियापिया सरला मोर जे खियापिया बासन था ताकू भी सब धुईकी दिन आसनी दिन आसिकी पलि आसनी गाई पाखक गाई की भी शीत लगुला कहीं ठंडा पाग पवन भी से रकम सुलसुल करके पवन दौला ना गाई की भी नहीं कि बांधिदेमी गाई बाछी बांधि देकी कम सरीदेमी कम सरीदे सारिकी आउ जी मोर बेलुड़िया कम जेरकम दांड गुटेमी आउ गोबर जे पड़ी सब टेकिकी रखीमी रखिकी जे गोबर सब अच्छी गुंडा पकेमी यही रकम जहाँ सब कम था से सब कम सरीदेमी तो गला भिडियो आपण समस्ते बहुत सुंदर सुंदर कमेंट लिखते समस्त को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जेरकम सुब्रमण्य दीदी झिनी दीदी रेणुका दीदी ज्योति दीदी विजयलक्ष्मी अपा स्नेहलता दीदी प्रमिता दीदी समस्ते बहुत सुंदर सुंदर कमेंट लिखते आ मो वीडियो को बहुत सारा भल पाइबा देइचंती आ एते सारा भल पाइबा देइतिबारु आपण समस्त को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद आ कन्ना हैप्पी भाई बोलिकी मो वीडियो रे प्रथम करिकी कमेंट करचंती तो आपण को बहुत बहुत धन्यवाद जे मो वीडियो देखिया सहित मो वीडियो रे एते सुंदर कमेंट लिखचंती तो आपण समस्त को आउ थे हृदय सहित बहुत बहुत धन्यवाद जे आपण आपणकर बहुमूल्य समय बाहर करके मो वीडियो देखी आ मो वीडियो देखा सहित वीडियो रे एते सुंदर सुंदर कमेंट लिखते से कि ठाकुर पाखे प्रार्थना करुँची आपण समस्त को भलरे रखु सुस्थ रखु आउ कौन कहमी निरोगी रखु बस एतिकी आपण सीना सुस्तरे रही मो वीडियो देखिए मो वीडियो एमती सुंदर सुंदर कमेंट लिखे जहाँद्वारा कि मोर कन्या मनोबल बढ़ आहरी सुंदर वीडियो बनवाई कि मोर मनोबल बढ़ तो आपण सागर कथा हाँ मोर दांड गुटा सरीगला ये जो गोबर जहाँ था सब दिन आसनी दिन आसिकी ये करना घसी करदेमी घसी करदेकी लुगापटा पड़ी लुगापटा तो सुकुतुलानी सकाळे लुगा धुईकी सुखेला को संध्या पर्यंत भी लुगा सुकुतुलानी जानीपारे केरकम पाग होता माने एते कामलिया पाग करथिला आ या परठू
ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିଲା 3 ଦିନ ଧରିକି ଏଇରକମ ମାନେ 2 ଦିନ ହେଲା ତ ଝଲକେ ଝଲକେ ଖରା ଦେଖାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ବିଲକୁଲ ବି ଖରା ଦେଖେଇ ନଥିଲା। ଆଉ ଯାଇକି ଲୁଗାପଟା ତୋଳିମି, ଲୁଗାପଟା ତୋଳିକି ନେଇକି ରଖିଦେଇକି ତାପରେ ଲୁଗାପଟା ଧୋଇକି ଘରଦ୍ୱାର ଖରକା ଫରକା କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେମି। ତ ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ତ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବୋଲିକି। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, କମେଣ୍ଟଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପରେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁକି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।